kini atong challenge karon mao ni siya gitawag nga balik-balik word challenge. Ako ikuan ha. Maglitok ra mo og balik-balik nga word nga naa sa parte sa inyuhang lawas. Nya ang makatag-an naay premyo nga 300 pesos. Balik-balik ka na sa lawas. Kuha na siya, 15 ni siya kabuok dire nasa kong lista. Ug matag-an na ninyo, namoy 300 pesos. Balik-balik. Oh, yan nara mo'y 5 seconds sa pag-answer. Nya dapat ang inyong i-answer usa ra jud kabuok. Dili na mo pwede mo answer og balik. Sige, Oh, sige. balik ra mo suluyo ha, dito. Sige, 300 ang premyo. Paglitok og word kanang tutong tugsok nga balik-balik nga nasa parte sa imong lawas. Pag mention og usa. Koko. Ha? Koko. Correct! 300! Pam pam pam. Plat. Yeah, Ernesto! Yeah. Oh, ako sa mong kwan, ma'am. Oh, ikaw na pod. Ilong. Ha? Ilong. Wrong! Iingon tani mo ilong. Balik layo! Wrong na wrong! Ikaw! Alimakoy! Mata-mata. Wrong! Wrong! Awa dia kay. Ikaw, Tatay Bisot! Wala ba? Usara! Up. Ha? Up. Up! Oh. Correct! Up. 300! Yap up. Yeah. Ikaw, tutong tugsok. Ma'am. Yeah. Ba. Ha? Ba. Correct! 300 pesos! Tautan. Yeah, ikaw, Ernesto! Dunggan. Wrong! Kana balik-balikon. Balik-balik ng word ba? Oh. Yeah, wala na, wrong na. Dunggan. Ikaw, Alimakoy. Daghan kayo. Lapa. Correct! 300 pesos. Yeah. Kili. Ha? Kili. Correct! 300 pesos. Yeah, ikaw, tutong tugsok. Oh. 1, 2, Mga Three. rin sila rin. 4, Bangag. 5. Wrong. Ernesto. Tutoy. Ha? Wrong. Rong mga. Duha man Toy ta. Toy. Oh, toy ta. Wrong. Saan? Ikaw. Suso. Ha? Suso. Correct. Ano sintos may tayo soy? Ikaw. Tatay Bisot. Buko. Correct. 300 pesos. Ikaw, tutong tugsok. Sana may naas tulawas ka. Yeah. 1, 2. Dagan ba kayo? 3, 4, 5. Ernesto. Okay. Balik-balik ng word. Tanawat ang parte sa mong lawas. Okay, 1. Patitin? Wrong! Alimakoy! Yeah. Tintin. Ha? Wrong! Oh, tintin. Dili, tintin. Wrong na. Oh, na tintin eh. Wala na siya labot. Kobe. Oh, wala na. Wrong na. Yeah, ikaw, Tatay Bisot. Pwede Tagalog. Oh, pwede. Titi. Ha? Titi. Manam na, suso. Ang titi rin man. Dili, wrong na. Wrong na, wala na labot. Gabit. Eh. So diri, titi rin man. Ikaw, tutong tugsok. Daghan ba kayo? Ayun, pagtama. Yeah. 1, yapi. 1, Lingag-ngag. 2. Lay na, may Wala na. Lingag-lingag. Mo to. Oh, ikaw, Ernesto. Kuto-kuto. Ha? Kuto-kuto. Correct! Koto-koto! Alimakoy! Kuto-kuto. Dako kuto-kuto. Alimakoy! 1, 2, 3. Bakbak. Ha? Mana na, boko-boko. 4, 5. Mana? Ikaw, Tatay Bisot. 1, 2, 3. Lubot-lubot. Wrong! Tatagsok. Ako.
Obol. Correct! Obol. Ikaw, Ernesto. Bungkol. Ha? Bungkol. Gi, bungkol. Bungkol. Di, duha man na. Ha? Bungkol. Ah, Oh. 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 Di, moro gyapon to. Bungkol. Ako ito ba? Exempted to siya. Sa isipin, wala yun. Ako tres, ma'am. Ah. Teka, sana lumukoy. Ako. Oh. Bungkol. Yeah. Ito ba ka na? Next. Tatay Pisot. Yeah, Tatay Pisot. Napa deh. Oh, dagan pa kayo. 1, 2, 3. Pila pa ka mo? Yeah. 4. Pat. Kusan, ma'am. Upat. Makaoy. Pat. Oh, napay upat. Kanang Ah, napaday 5. Unom. unom. Napay unom. Naghanap pa. Ako, ma'am. Sige. 1. 2. Lokon. Ha? Lokon. Say lukon-lukon. Dire. Ano? Lokon. Mana lokon. Correct! Mori may sarap. 300 pesos. Lokon na. Milos na. Yeah, ikaw, totong tagsok. 1, 2, 3, 4, Kuan gitu? 5. Tuhod. Wrong. Ikaw, Ernesto. Kuan ay. Ernesto. Ikaw. Yeah. Happy. Dul-dul na to. 1, 2, 3, Pa. 4, 5. Wrong. Ako, ma'am. Oh. Bulbul. Correct! 300 pesos. Yeah. Tatay Bisot. Tabon. Correct! Tutukin ninyo yung tapad. Yeah. Napa, Jod? Wala na. Ako na, Usa, ma'am. duha, tulo, Siya, ma'am. Siya. Wala, ma'am. upat, 5, unom. Wala siya. Ha? Wala siya. Yeah. Happy. Nagtuloy. 1, 2, Kung. wrong. Ikaw, Ernesto. Ako pa. Ernesto pa. Yeah. Napa, Ernesto, nagkanta. Unong pa kabok. Tanaw. 1. Ay, nakita kay na nimo. 2, 3, May kita na. Tutoy. 4. Tutoy. Wala, 5. Yeah, limokoy. Bulbul to kilalo. Oo. Bilbil. Correct. Bilbil eh. Yeah. Next, Tatay Bisot. Lulo. Wrong. Eh, Los. wrong. Lolo din yung. Yeah. Ikaw Totong. Wala to. Lolo. Wrong. Wrong na. Balik mo to. Yeah. 1, 2, napa? 3, Manang kukuno. mana? 4, Pilok. 5. Yeah, ikaw, Ernesto. Pilok. Kita juga na ni Ernesto. Lapa. Ha, mana? Mana rin lapa deh. Oh. Kita. Tuway. Tuway. Correct! Tuway! Ano to ko agni tuhod. Ay, tuhod. Tuhod, dili man ang kuhan tuhod. Tuway. Tuway man. Mana ko? Yeah. Yeah. Napa yun eh? Oh, napa, Jod? Pila? 1, 2, 3, 4, 5. Ako na pong di ayun. Napay 5. Nyaki ang isa ni kita kay ni Ernesto. 1, 2, 3, Sinaw. 4, 5. Wrong. Ikaw, Tatay Bisot. Kita kay ni Ernesto. Bagol. Bagol. Iya, kita kay ni Ernesto.